So, welcome, Emmet. I pass the word on to you, and you are welcome to introduce yourself. Excellent. Oh, yeah. Thank you so much. So, my name is Emmet. It's an unusual name. I heard it's a girl's name in Faroe Islands. Jeg øyde Emmet. Jeg vet at det er et uvanligt navn. Jeg har også hørt onkel Gent øyde det i Førjun. Yeah, and there was a famous movie made once called The Lego Movie. Og for noen år siden så var en kjente filmgjørder som heter Lego-filmeren. And the guy's name was Emmet. Og her var Emmet Yes, hovedrollen. he was the most awesome person in the universe. Han var den mest fantastiske i ødlom allheimen. And the girl in it was called Lucy. Og jentan i filmen var det Lucy. And that is my wife's name. Og for ikke skal likt så er det Lucy. kona min Lucy. So that film is our love story Så filmeren til okkara Karloksøva. in Lego brick. Okay. Bare gjør du Lego. Now, so my wife and I, she is my rock, Hette kona min og hun er kletset om min livet. and my best friend, Det er beste viner. and love of my life. Og jeg elsker henne. And when we were married for a number of years, Og vi var gift i noen år. and we no babies. Og 8 ikke bød. Where's the baby? You know. Hver badne. And so we had a investigation with natural family planning, Så vi fører gjøgnum vitjer. the Crichton method of natural family planning. Crichton, no idea. Crichton. Yeah. 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 So yeah. Yeah. So it's really good. It's from America, and Ordentlig godt. all Fra Amerika. natural. Alt naturligt. And we found out we had 4 issues. Og jeg funnet av at vi tatt 4 troplager. My wife had polycystic ovaries, Kona min hei PCO. fibroid, yeah, Petra kom. Ja, fibromo... a polyp, Og det her. and Yeah. endometriosis. Og endometrios. Yes, so not good. So when you Ikke særlig realize godt. when you're told you might not be able to have children, Så da du vet at du kanskje ikke først har få bød, it is very, very sad. så er det en trobelstøve. And many couples have to face that, and we all know them. Og tog støvene standa nek tjonøy, og vi kjenner det. Den ikke pør, og henne kjenner vi. But there is always hope, and we had discussed this before we got married. Men det er alltid vevn, og hette drøsne vi tatt diskutere arm vi ble gift. And thanks to the natural family planning, Og årsaka er naturlige familieplanleggingene. and Pillarna. thanks to prayer, Og årsaka er bøn. we conceived Dominic. Så fikk vi først Dominik. Yes, that's at 12 weeks in the womb. Og hette er han 12 uker gammal og i morlivet. His big head Størst hødd. and little butt. Og ikke så større There rumpe. you go. This is it when he was born. Og her er han så kommet. Her er han føtter. He looks like baby Jesus. Han lujdes akkurat Jesubaden. He also looks like Homer Simpson. Og også Sinter Homer Simpson. You know. So he's a great little boy, Han er en døylig lille dronker. but we get into a lot of trouble. Men vi tar større troblager først. You know. So God is very good. We also have Maria, Og gode gauer, vi tar jo Øyste Maria. Daddy's little girl, Pappas lille jenta. and she is great. Og hun er også fantastisk. But I know now the joy of having children, Så jeg vet hvordan godt det er å få bød. but I also know the sadness of losing a child. Og jeg vet også hvordan det er sorgen og ikke, eller at missa opp. Earlier this year, Fyrre i år, we had Daniel at 9 weeks miscarried. så fikk vi Daniel, men han var født langt i 19. vike, så han var deg født. Yes, but like that, my wife and I, we still know we are parents. We had 3 children, and just one did not make Men it. kona min vita, og jeg vita vel at vi er foreldre av 3 bøtene, men 8 klarer det ikke. As we know where life begins. Så vi vita når livet begynner. So, and now just to show you, these are my other children. Og bare for å vise at det kun heter hine bøtene kommer. I brought a bunch of college students from Scotland Jeg tok noen college-neminger ur Skottlandet to the March for Life in America in Washington, D.C. til Washington D.C. i USA til en March for Life skrugongo. with many conferences Som en rikva av konferanser and 800,000 people marching for life. og 800,000 folk gynge for livet. Those college students are not allowed to have any meeting or get together in their university. Altså college-neminger har ikke lov å møtes i universiteten just her.
They Eller det var funder. they have to meet off campus, Hvis det skulle ha funder, så må det ikke være universitetsøkene. and they cannot advertise. Og det har ikke lov å reklamere for den funden. But as I say, your university will not give you your freedom of speech, Så et universitet som ikke gjør der frelse at tale, eller tale frelse, but I'll bring you to America. men det kan godt tenke det ved meg til Amerika. And they got encouraged to keep moving forward because life is bigger than their small university. Ja, og jeg ikke det måned at holde fram til at liv er nek større enn til luttla universitet. Now, and just I'm going to make reference to two very good speakers, Og jeg er ferdig at vise til två øyla gode talere. Josh Bram of the Equal Rights Institute, En som heter Josh Brad, som er fra Jaunstøv-institutten. and Stephanie Gray, who recently did a Google talk, and it was amazing. You should watch it. Eller Stephanie Gray, som korsen gjør den tale ut av Google, som er fantastisk, til åtta tukt. And someday you might be able to afford them and not just get stuck with the Irish guy. Og ankt ut av det differ av resten så hadde kanskje rattla på Taimon, så kjenker på en urska fyrne. So, always we want to propose and not impose. Vi vil alltid vente oss til og ikke trusta. Be like the butterfly and not like the wasp. Være lika som sommerfugleren og ikke som vespan. They both pollinate the flowers, Det var bæg pollen til blommenar, but in a very different way. men på at for øye imiska makter. People are attracted to the beauty of the butterfly. Folk, de var tiltrekket av vekerløykene til fyrvalden. They want to catch it, De ikke ser fengan. and they admired its color Og de beundrer hans her flotte lider. and its grace. Og hans her durt. But if there was a wasp in this room, bzzz, Men hvis en vespa var inne i sin rum nå, you say, if that wasp comes anywhere near me, I'll kill it. og hvis hun er norskast der, så hei du smakkan han i. So we want to be like the butterfly and not like the wasp, Så vi skulle ha fyrvalder for eia og ikke vespene. because our message is so attractive Så det som vi da sier er så fantastisk, and we can draw others closer to it. og vi kunne dreie mennesker til dere. Og til bådskapet. Now, and I do this every day in schools all around Scotland, Etter nægast vi gjør kun eneste dag i skolen i Skottlandet, and the students are fantastic og nærmengene er utrolig. when giving an opportunity Hver fri fei er mulig. to hear the correct information proposed in the right way. Ta det få at den rette bådskapen på den rette makten. So let us begin, and we'll start at the beginning. Så la dere begynne, og vi skulle begynne ved begynnelsen. The big moment when one of 400 million male sperm cells Den store løten, da 8 av 400 millioner mannlige sæselen, joined with one of possibly 2 million female egg cells in. ja, nå eller kanskje 2 millioner eggcellen, Because each woman has roughly 2 million eggs in her system. så en kvinne hever omkring 2 millioner egg i sin skipan. This is my little girl at 16 weeks, Så er sammen en lille jente ut, hun var 16 veker. and she already has those eggs in her system waiting for puberty. Og langt og her hever hun disse 2 millioner eggene i sin systemet, som bor etter å være utløst han var for pubertet. When she is 8, 9, 10 years of age. Da han var 8, 9, 20, eller år gammel. She will release 1 to 2,000 eggs in her whole lifetime, Og for at slippe øynene til 2 egg og alt sitt liv. but there's 2 million Aye. there from the start. Men begynner vi langt 2 millioner egg. So 400 million. Så her har vi 400 millioner. That's average. He could be a super guy. Til mye alt, det kunne være en super angstande. So 400 million multiply 2 million, Som skulle fyrhalda seg til 2 millioner. yeah, is Ja, gangast vi 2 millioner. it's a Saturday morning. Det lærer morgon. Well, it is very high, but if you Google it, if you research it, you will see it is 800 trillion. Hvis du googler det og prøver å ganga det ut, så er det 800 trillioner. So the chance of you being here, Så muligheten til her er vi akkurat jo. you're not 1 in a million, Er ikke 1 i en million. you're 1 in 800 trillion. Du er 1 i 800 trillioner. One other sperm, you wouldn't be here. Hvis det var et andre sæsala, så var det ikke to. Another egg, you wouldn't be Eller et here. annet egg, så var det ikke to. Someone else would be sitting there. Så er onker andre sitt her. Another sperm, someone else would be sitting there. Eller Could onker be a andre. girl instead of a guy. Ganske være en jente, stedet for en dronker. It's amazing. The chances of us being here
Det otroligt möjligt för vi är akkurat vid is astronomical. astronomisk. I love that word. Och jag älskar stora ord där. And that is it. Like, we all want to win the lotto. Vi älskar alla vinna. Euro millions. Lotto, stor jackpot någonstans. But you've already won the biggest lotto, the lotto of life. Och det har det faktiskt långt vunnit. Det har långt vunnit i livsens lotto. 800 trillion. 800 triljoner. Because when that sperm and egg become one, Det har det inte blir ett. Ett och säger ett. we have your first profile picture. Så har vi våra första profilmynd. If there was Facebook in the womb, Hvis det har Facebook i målöva. feeling frumpy today. So, but from this moment to now, from this moment to right now, nothing has been added or subtracted to you. Så fra långt fra häsarlödna till akkurat det så är inte lagt att trätt eller tidigt fra det. You just needed time to grow, Du skulle bara ha att växa food, och äta and shelter. och att onkel tog sig out där. And I always ask my students, is there anyone here living in your own flat, paying your own bills? Och jag plejer spela mina närmare den här artikeln som bor ensamma till när räkna upp till allt när räkna räkningar. And they say no. Så säger det nej. They are still being sheltered and fed by somebody. Det framvis onkel som tar sig out dem. Inte om det äta. So, from this moment, your complete DNA is present. I know everything about you. Så långt för häsarlödna har du fulla DNA. What does your DNA tell me? Vad säger ditt DNA mer? What do I know? Answer. Your gender, yes. Jag Whether you're a boy or a girl. Ja, jag vet om du är gent eller drongur. What else? Vad annat? Hair color, yes. Liten av Eye color. härnen, liten av ögonen, eller vad säger jag? I even hear now some scientists can predict what height this human being will be when they reach adulthood. Ja, vi hörst det att långt för häsarlödna kan onkel säga faktiskt hur så högt eller hur så länge man får leva. I find this amazing, and I look forward to seeing this. But everything is here in Jag this har alltid moment. otroligt och jag gläder mig så på så jag till det, men allt är här långt för häsarlödna. And people say it's only a clump of Och cells. som säger bara att det är en celleklump. Well, I'm a big clump of cells right now. Jag är en stor celleklumper här som är stande. I need to lose some cells, Jag borde mista några celler get back into the gym. för You know? att avvänja. So we have everywhere we see, life is present from the moment of conception. Så alla samman må man söka vid att liv är högt, det är långt, liv är långt här från gittnej. Human development is a continuous process that begins when the ovum from the female is fertilized by the sperm from a male. Och människan hon är en kontinuerlig process som börjar ta i ägg från kvinnorna över fjusa samman vid saden från mannen. I could go on all day quoting doctors and really smart people, Och jag kan gott bruka alla dagen till att citera klok folk och säga allt väl snällt. saying when life begins. Och som säger när liv börjar. But I would prefer to show you when it begins. Men jag vill hellre visa dig This när was det börjar. caught on camera there 2 years ago, and it is the moment when the sperm and egg become one, and you will see what happens. Det är ett video som 2 år gammalt som man ser att händer där säger kommer samman vi. Wait for it. Vi börjar. There's a bright flash of light, Så a jag beautiful bright flash of light when the sperm and egg becomes one. Det störst ett ljus som kommer fram till säger och ett From darkness let there be light. And this is carried out in an embryologist lab. Det är just i en laboratorium embryoliste. Some of them are not the ones who are not a bright flash. Det som inte har så bröst ljus. They will be discarded or destroyed. Det som inte blir giten eller det bara smittar ut. That is artificial insemination. Det här är just för konstnärlig befruktning. But during natural sex, Men det händer naturliga. it is always the strongest sperm that reaches the egg. Så för det alltid vara det starkaste sacellan som är först att nå ägg. So when you became you, Så det är 2 + 2. it was in the secret recesses of your mother, Så var det inne i moderlivet. in the left or right fallopian tube, En i högra eller vänstra äggslotje. and in a beautiful bright flash of light, Och så hände det en stor det kommer att bjärsta ljuset you're here. och här vars du. And so that begins your process. Och här börjar jag tvin process. So
as we look on here now, I say hands up here who believes in human rights. Fingum hvis jeg spyr til hånden opp alle som trykker på mannarettende. I was in a school one day and a girl did not put her hand up. Vi var i en skole en dag, og en jenta rett ikke hånden opp. And I asked her, why is your hand not up? Og jeg hukket på henne og sier, hvor er du ikke at hun hånden opp? And she says, oh, I'm more into cats. Hun sier, men da var bedre kjetter. You know, free the cats, you know, freedom for Fria cats. kjettene. So whatever you're into, we all appreciate human rights. Ja, så lukka mykje kvent til din største aua, så vi nok ødel at det er inn i mannarettende. So then I ask, what about this human? Så sier jeg, så spør jeg deg, men hva talte det som heter her menneske? What do you think I normally hear in reply? What do they normally say? Hva talte det så at nærmere kan type svære? Yes, that's not human. At det er ikke menneske? Anything else? Nek anna? What is that? Eller hva er det for nekka? Yes, a moon. One child said jelly. You know, like, Ja, Yeah. det er gelé. yeah. But I say, okay, to answer the question, is this human? I have to ask another question. Ja, og for jeg svære til spørningen som er hette et menneske, som er svære en øren spørning. What is its mother and father? Hva er mamma? What is... Mother and father? Yeah. Yeah. er foreldrene? Yeah. Hva er foreldrene? Yeah. So, because a human guy and a human girl Så en menneskelig pappa og en menneskelig do mamma, not have a cat, og ikke en kjetto, or have a wasp, eller få en vespo, or a giraffe, eller en giraff, or a flower. eller en blommo. You never hear on a Saturday night, let's go and make a flower. Vi tar ånga det ånga sier lærer kväll, kommer vi for at skapa en blommo. It can't happen. Det hender ikke. Because a human guy and a human girl can only have a human. Så en menneske, mæver og en menneske kona, kunne bare få et menneske. So regardless of your size, Så lukka mig ikke hvordan stor du er. if you have 100% human DNA, Hvis du hever menneskelig DNA, well then you're human. And if you're growing, så er du en menneske, og hvis du vekser, well then you're alive. så er du livant. So, and then I ask, what is this? Så spyr jeg, hva er dette som for noe? What is this? Hva er dette? Dolphin what? Food. Nei, vel. En delfin. A dolphin fetus. En delfin foster. What is this? Hva er dette? An elephant. An elephant. An elephant what? An elephant fetus. Et elefant foster. See, when I was in school, people used to say, oh, it's only a fetus. Før platte tejek skola så satt folk It's only det a är bara fetus. foster. Det är bara foster. And that did not sound right to me. I did not know why. Det är helt allt det är sen runt allt. Det visst själva går. Because only years later I realized many species have fetuses. Så till nek var skjutne så upp det är att det var nek So, nek var arster som har foster. Cats have fetuses. Chatter of Dogs have fetuses. har foster och hundar har foster. Elephants have fetuses. Elefanter har foster. And humans have fetuses. Och människor har foster. So a fetus does not tell us what something is, Så ett foster säger inte om kvärt det är, but how old something is. men säger nek om hur gammalt också det. So I have human embryo, Så jag har ju ett mänskligt human embryo fetus, och ett mänskligt foster. and what we call a baby that's just born. Och vad kallar vi så ett barn som är nyfött? A newborn, yeah, newborn. Nyfödda. Yes, yes. Nyfödda. What we call a 2-year-old. Vad kallar vi det 2 år gammalt? What's the word in Faroese for? Barn. We say toddler. Toddler, yeah. So Småbarn. toddler. Småbarn. What do we call a 13-year-old? Vad kallar vi den 13 år gammal? Teenager. Trouble. Trubbelager. What do we call a 21-year-old who cannot get a job? Vad kallar vi så en 1 år gammal som inte finner till att få sig arbete? An adult. En vuxna. I hope you miss that stage of human development. Jag hoppas det lever Unemployed. till stöja och mänsklig utveckling om. So we have human adults, Så vi har mänsklig vuxen, human teenager, mänsklig teenager, human toddler, mänsklig småbarn, human newborn, mänsklig småbarn, nej, nyfödd, human fetus, mänsklig foster and human embryo. och mänsklig embryo. It's the same human, but at a different age, a different stage. Samma människa, bara imson stövon i lövn. And this is amazing, and it's so refreshing to hear. Det är så fantastiskt och det är så dåligt att höra. And then we look at the youngest baby that was born so far. This is baby Frida.
Ett här yngsta barnet som närkrande fött levande. that was born at 21 weeks. Fött i Germany. vika heter en jente i Tyskland som heter Frida. How many months is a woman pregnant? Hur så långt är en kvinna? Vi bad? 9, yes. 9 månader. How many weeks? Hur snäga veckor? 40, 40 yes, weeks. yes. Because when I was asked that question first, I said, 4 by 9 is 36, but Yeah. it's 40 weeks. Första 40 veckan fick weeks. spårningen för från ut över 60. Ja, men So- det är 4 veckor. Baby Frida, just over halfway through pregnancy, Så heter Frida, bara kom en halva vägen och vi gång till inne. was born and is living happily in Germany, Och var eating fött chocolate. och lever och sitt goda liv i Tyskland och här och äter choklad. And again, that is a girl's hand, and that is a girl's wedding ring. Och här så jag det handen ner heter handen känner jente. She Och is där so som om small. armen och är en gifterinker. Hon är pick little. So small. And Yeah, also, this is amazing how medicine now, we can now keep babies alive at such a young age. Och det som vi upplever och i min tidsje världen är att vi kunde ha böt, eller klara att hjälpa bötterna som är så pickligt. I was giving a talk in a very posh school, posh, Ja, jag fortalte, jag var tåsa i en olja finnon skola. and there was an embryologist there. Och här var en som har förstånd på And embryo eller She foster. said, "You're only a human being when you're born into being." Och hon säger att du är inte fötter, eller att du är inte ett människa för du är fötter. And I said, "Oh, what textbook does that say that in? Where did you get that? Och så spurte jag, nej, men hver är bok du tegur? Is that just what you tell yourself during your work so you can do what you do?" Er det något som du bara fortäller dig själv om ut i någon arbete så är du hellre ut att göra det som du gärst? Because when she introduced herself, she said just before she came to the school, she had destroyed 24 human embryos before she left work. Ta hon förklara eller att presentera sig själv i skolan och så säger hon att hon var nöjd till att eller måste hon öjlätja 24 helt små foster när hon kom här i skolan. So I I asked her, I told her the story of baby Linley. Och så fortalte jag en sövne om Little Linley. Baby Linley was born twice in England. Och Little Linley han var född tvärför i England. At 23 weeks, she had this terrible cancer on her butt, Ja, och i big tumor. i 22 vecka upp det han har en så stora kräftsvötlen av hela bönen. This was causing her heart to fail, Och det gjorde att hjärta and fick she was very close to death. och hon var nästan död. So the surgeons operated. Så läkarna opererade Baby Linley was born via C-section. och det tog ett kejsarsnitt och tog han ut ur möjligheten. The surgeons removed the tumor Skår kräftsvötlen av and then put baby back inside the mother. och så lät de baden in i efter möjligheten. And brave mama Och han jarva mamman carried baby Linley till the 37th week. bär henne intill 23 vecka. And she was born again via C-section. Och ta var hon född vid kejsarskor. So baby Linley has 2 birth certs. Så Linley, hon är två fingrar där. She was born in January and again in April. Hon var bägge född i januari och i april. And her parents will say we will celebrate both birthdays. Och föräldrarna säger, vad ska vi hålla tvåfaldsdag? And I think, how long will that last? Och jag tar inte hur långt det är det. Birthdays are expensive, Faldsdag kostar mig. So I asked the embryologist, was baby Linley a human the first time she was born, or was she a human the second time she Så jag was born? spurte den embryologisten och säger hon, när blev hon en baby? För hon var född? Eller är det för? She would not answer, and she did not like me. Och det tomte hon inte svara på och henne tomte mig inte. I said, it's like that game. Where's the baby? There's the baby. Where's the Det är baby? akkurat som ett spel, du vet. Because, Hey, boo! Like, where baby? Where da? because baby Linley was a human before she was born, the first time she was born, and again the second time she was born. Så självande var Linley ett baby. Bäg Arne var född, först från född och från var född. She never stopped being human. Hon stäcker omgående vid att vara människa. So this is what we can do to support life inside the womb and surgery, and it's amazing. Det är så som är möjligt att välja livet långt i bäverlivet. Baby operation och till möjligt. As I believe all human life is precious. Och som jag tycker att allt liv, människaliv är dyrbart. And now we look at the question of abortion, and I ask you, what circumstances is abortion, does society think abortion might be acceptable? Och så får vi titta till spårningen om fostertöka och vi kunde sätta an sig när helder samfället att det är okej att ha fostertök.
And I usually get answered, well, I'll just show you some of the most common answers. Og jeg får forskjellige svar, jeg skal vise at det kunne noe typisk. Case of rape, Tatt en daytøka, woman might die, konan kanskje dør, no money, fatpakt, disability, og sprek, still in school, mamma går framvis til skola, or the baby might die. eller baden livsvanda. Is that sums it up, would you say? At det typisk sværende vi får halda det østen der. And I take this one by one, and firstly I mention the woman might die. Først går vi brevvisning, jeg skal ta 8 og 8, at mamman livsvanda. And two of the most common reasons this might be would be if the mother has cancer, Og det kunne typisk være at mamman hever kreft, and or as if she has an ectopic pregnancy. eller hever en graviditet utenfor livmørene. When the human embryo, human fetus starts growing in the fallopian tube, At badene blir veksa utenfor, and not in the uterus, not in the womb. og ikke i målet. And this can cause the woman to die and the baby to die. Og dette kan ha vissere mamman og badene dødja. So with cancer, if the woman gets chemotherapy during pregnancy, Så hvis mamman fer kemo mian under vi bad, and if the baby dies as a result of that, og hvis badene så dør orsaka vi gjerne, that is a sad and unfortunate secondary effect. ja, så det en syrgelig avvirskan som kan henta. But that is not an abortion. Men det er så ikke være en abort. And the same with the ectopic pregnancy. Eller hvis det en graviditet utenfor livmørene, If the surgeon removes the damaged fallopian tube, at hvis lakten fjerner det her røtje, and the baby dies, og badene henta med at han dør, the woman's life is saved. så mamman bjerga, That's not an abortion either. til heller ikke en abort. But because, say, we don't have the technology to keep that baby alive outside the womb just now, Men ändå vet ikke at halda dette badene livande som utenfor livmørene. as they were stuck in the fallopian tube. Ja, det simpelthen havna i skafsted. See, the difference in those two scenarios, I'll give you an example. Who have we got? What's your name? Hvordan heter du? Kim? Jeg skal gjøre det med døme. Yakwan. Okay, so Kim og Jekvan. we are swimming, Vi svimmer, and Kim and Yakwan are not good swimmers, og hverst Kim eller Jekvan da sølger hva svimmer, and they're struggling. og da strøyest. I swim out and I save Kim. Jeg svimmer ut og bjerger Kim. I can't save Yakwam. Jeg klarer ikke at bjerga Jekvane. I bring Kim into shore, Jeg klarer i hali Kim inn, and Yakwam dies. og Jekvan drukner. Did I kill Yakwam? Har vi drivet Jekvan? No. Nei. No. But rewind. Men hvis vi bakker etter, I swim out, I save Kim, jeg bjerger Kim, and Yakwan is struggling. I can't save him as well, but I put my hand on his head ja, men and hold his head under the water jeg truste i ferie ut, until he stops moving. Jekvan under, Until he stops moving. inntil han stekker at vi flytter seg, Yeah. Did I kill Yakwam? dreper så Jekvan. Yes, because I intentionally targeted Yakwam. Ja, tog at jeg vil vilja for bøgnløs etter Jekvan. It's the same comes to these matters with abortion. If you intentionally target the unborn, Hvis du, til det samme som kommer til fosterdøke, hvis du vil vilja først etter du er oppfødda, that is where it is that morally we should not. We should try our best to save both. But if it's unfortunate, Yakwam does not survive, but I will not hold my hand on his head. det er nemlig måneder er det beste begge ville være med, så det ikke kunne bare i ville sorta måneder at jeg misser annan, eller at jeg vil vilja sørste ned. So you get that. Til skilje analogina, eller myndene. Now, also, when I was in school, there was a lot of pressure on us in school, even though abortion is not legal in Ireland, and it wasn't when I was in school. Og da jeg gikk i skolen, da var det også en truste åkken, selv om abort ikke er lovlig i Irland, og det er heller ikke er det i det. And our teacher led us in a consensus Og lærerne tar ført akkurat som til en sånn ibevisning, that abortion and rape was okay. at hvis talan var om nedtøkket, så var det ordan at fremja fostertøk. And I was there, well, you know, I hate rape. I really hate rape. Nå er det så leis, at selvvand jeg største møter i hete nedtøkker. I think it's the worst thing that can Det happen. ringast det kan stjera. So I said, okay, I'll agree with the teacher. Og så sier jeg, ok, vi læreren, ok, jeg har takk en vi på. And I held that worldview right through university. Og jeg har til meningsna, alle min menn jeg gikk i universitet. And then I met two women
who were conceived in rape. Og så møtte två kvinnor som var födda orsaka av att mammorna var nedtikna. Pam and Stephanie. Pam och Stephanie. And I couldn't, but and they said the same thing. They said, why did I deserve the death penalty for my father's crime? Ja, och där skedde, boar, hur skulle drepas det pappa mun gjorde något skoj. And I was thinking, oh, right, I never thought of that. I never thought, what happens to the person who commits the rape? What's his punishment? Ja, och så tänkte jag att, det hade jag aldrig huxat om. Vad hände vid hur som gjorde brottstjärn eller framte nedtökna? I don't know, well, I see in Ireland and in Scotland, men get away with that all the time. Jag såg ju det i Irland och Skottland, det som ofta så händer slett inte. And if they get caught, they might go to prison. Kanske var där fängare, kanske var där fängsel. Or they might be sent home with a bracelet on their ankle on house arrest. Kanske var få där en sån bojne som för husarrest, en sån lunch eller såna digitala. So I think they should be punished more severely than what I see in my society. Ja, och jag håller faktiskt att det skulle vara starkare dömer än det som är sådär. And we shouldn't be just punishing the innocent unborn child. Det är Guds rätt att vi bara räfsa det osäkra ofödda barn. And now I'll just share with you one other story of Lelana, Och vi vill höra sövarna om Lelana, a beautiful girl from Mexico. en fantastisk jente ur Mexiko. When she was 12 Så hon var 12. years of age, she was abducted and brutally and repeatedly raped by two guys. Så var hon stjålen, eller ja, hon blev gusle, hon blev tidsen som gusle. Hon blev illa viffern och nejtidsen att få mannen om att. When she was found, she was near death. Ta hon blev funnen så var hon nästan död. And the doctor attended to her. Och lagt henne runt och tagit sig av henne. And then he found out that she was pregnant. Och så upptäckte där att hon var vid barn. And the doctor said to her, you do not have to live with the consequence of the rape. Och lagt henne skötte vid henne. Var ska gå? Du behöver inte att leva vid fylgjen av det som hänt vid där du blir nedtidsen. Abortion is your right, he said. Du var fullan rätt att få framtida fostertök. But a 12-year-old Lelana simply asked, Men 12-åriga gamla Ilana säger, det spurte, he said, will the abortion help me forget the rape? hon säger, för att få mig att glömma att det är nedtidsen att det får fram fostertök. Will it heal the hurt that it has caused me? För detta att groa till sorgerna som jag har upplevt. And the doctor said, well, no, but... Nej, och lagt han sig nej, men ja. But the 12-year-old simply said, well, then I don't see the point. If it's not going to heal anything, why will I do that? Så säger den 12-åriga gamla gentan, jag visste inte för att groa mig, så du inte så tycker vi ska göra det. She said, I don't know why. She goes, I don't know who the father is, Jag vet inte hur pappen, but this is also my child. men heter ösni mitt barn. And I want to look after it. I want to give it a chance. Och jag vill gärna ta mig ut och jag vill ge det en möjlighet. And for a 12-year-old to have that perspective, För en 12-åriga gammal gente att ha hästa stora hålldarmyntorna it's amazing and so brave. är otroligt och så djärvt. But the rape caused Lelana's life to be a living hell. Men den här nedtokan fick så lyvet till land till att vara All the livat nightmares, helvete. the flashbacks, the Nattarassler, terrible memories. ja, flashbacks, minner. She became suicidal. Och hon kom faktiskt här till att hon var självmordstroa. Thought the only release was if she would just end her life and there be no more pain. Hon hej simpelthen kom här till att hon helt det bästa var det att simpelthen ta livet av sig och inte uppleva mer på. The only thing that stopped her doing this was she knew there was a life growing inside of her. Det enda som fick henne att inte göra det var det att hon visste att hon är ett liv som växer i morliv. Even though she felt her own life was over, Självt om hon följde att hennes liv var livet, she wanted to give her child a chance. så ville hon fejn ge synen äkna med barnen i morliv. So she says now, looking back, Hon säger, ta hit efter det. in my circumstance, she says, two lives were saved. Så bjärkar jag ett Yes, två liv. Lelana is now 35 Det är hon 35 Lana. and her daughter is 23. Vad heter henne? 23? The Dutchen in Yeah, Trujo. yeah. So she said, yes, I saved my daughter's life, Ja, but she saved mine. jag bjärkar detta men hon bjärkar mer. And she's my best friend, and I couldn't imagine my life without her. Och min bästa vänner och jag kunde inte imynda mig mot liv utan henne. Later in life, Lelana found out that she was now infertile. She can have no more kids. Så att ni lunon och det är Elana att hon inte kunde få mer böt.
Hon blev en styrig. because of the attack she suffered when she was only 12. Av tog som var utfyrt om var 12 år. So her daughter is the only child she will ever have. Så døttren er den eneste baden hon er grant å fær. And these are the stories I say we should hear more of. Jeg sier vid øye at det var mer plass til sluka søver. I heard none of this when I was in school. Dette var ikke noe jeg fortalte meg om til skola. And in Ireland now there's a referendum Og i Irland er nå et lovarforslag. about abortion, and they invited some 2 women who were raped and one who was conceived in rape. Om fostertøke, og til å bjøve tver, eller til å ha samrør, og til å ha tver koner inn som har vært nedikner og øyne som behelt badene. And these 3 women were denied a platform. The hotel was attacked and they could not do their talk. Og hese kvinner, der ble med avloppner, og der slapp ikke opp av paddelen, og der ble nok der at stå fram og fortelle. And I am delighted to stand with these women and to give their voice. They cannot be here right now, but I'm delighted to share their story because it's an important story. Det er en glede for meg å kunne stande her og være tørre søye, der får ikke være her, men jeg vil gjerne fortelle tørre søv. And so we should never prevent people from sharing their story. Så vi skulle ikke nok til å følge tale for å fortelle tørre søv. Because each life is important regardless of how it has been conceived. Så først eneste menneskeliv i tøtning, lykker mye gustibyrja. And then we look at other circumstances, but then I ask the question. Vi kan ikke etter øren omstøvån, men lad meg ettersette spørningen. Think of the worst circumstance. Hoks om det aller ringeste In omstøvån. war, poverty, Krutsch, og leggelse og nei. would we ever allow a woman to end the life of this human? Hadde vi løft denne kvinne at enda livet til hese menneskene? Would we say that was okay? Hadde vi sagt det om 10 år da? What do you Hadde vi think? sagt det? No. But then, what about this human? Men hva så vi har som menneskene? And then, what about, that's a human fetus at 8 weeks? At det er et 8 år gammel. And then what about this 8 veker gammel foster. Eller And hva this vi har is sånn? a human fetus at 20 weeks in the womb. Jeg tror 20 år gammel. 20, det er I think it's a boy, watch. Jeg halte at det er en dronker. Because he stands up in a second and sees something. Jeg halte at det er en dronker. Han røster jo opp. And there it is. Yeah, en dronker. I think it's a boy. Jeg halte at det er en dronker. You know, and that's the technology we have now, we can see so much better the life inside the womb. Og vi tog teknologien som vi tar i det, så suttar vi bedre og bedre om liv og i målet. Your first 9 months were so busy. Første nødje mannen er at hun er tilvære, har vært øyla nekva gjerra kjadar. One student said to me, are you telling me I'm 9 months older than what I am? Sitter du her sier, sier nærmengar vi med, at det er nødje mannen eldre enn jeg halde meg vera. And I said, well, he goes, so I should be allowed to drink and drive? Så faktisk burde jeg langt haft lov å be at drekke og køyra. I said, well, no, we celebrate your birthday, not your fertilization day. Nei, tog jeg vidt halda nemlig at du er en føingar dag, og ikke du er en gytnavar dag. That would be very hard to work out. Det er vi ganske veldig innvikla av funnet av. Where was mom and dad, 40 weeks ago? Hver var mamma på 4 viker her, ja. Yeah, say at some wedding. Ja. In Bryttelbjørnstan. They're in Copenhagen for the night. Det var København. Anyway, they don't want to go that far. Det har slett ikke hodel at du skal fara så lengt. Just when we are talking about this with other people, we have to be open-minded. Men det vi så møter folket, så må vi ha et åpent sinne. Believe because of good reason, not because you're too stubborn to believe in anything else. Ja, trygg, du har gode grunder til det, og ikke være for tvør, ikke la kunne brøde mening om det. Because the pro-life message, you have science, you have reason behind you, but it's how you propose it. Ja, du har bare tatt og kjemlet her, så du bare visundene, og du har og gode grunder, og at hun er ekne søye. And also you should be pro-life because that's the most rational conclusion you can come to. Og i verleggen så at du er fire liv, eller du er pro-life, simpelthen du har det mest rationelle, eller grunden er atafyr til konklusjonen. And I have so many students thinking that, like, yes, so when I believe in human rights. Ja, men kan kanskje si, ja, jeg trykker jo på manneretten det. But, so when am I human? Men når det så talende med mennesker? I should not discriminate against you because of your color. Nå, jeg skal ikke si noe om at du har slått her for at du er en annen lyd. I say that would be racism. Det har tatt oss av om rasisme. I should not discriminate against you because of your color. What's the other one? Race. I should not discriminate against you because of your sex.
Heller ikke årsak at hun Kina, That's sexism, whether you're a man or a woman, et kvørsjon du er mannfolk eller kvinnefolk, or your age, eller hvor så gammel eller gammel du er. as that is ageism. Man kallar det for aldersdiskrimination. From our very mature humans Som øyelig byggvinn mennesker, right down to our little embryos. og som jo pikkeløydel foster. Also, be open-minded because there's no fear of you changing your views, and you can enter into dialogue. Og du kan gå for åpen, du får neimann å brøyta mening, eller for ikke å brøyta mening, du får bare inn i en åpna dialog. And just also a few more tips here. See, this is we go out to the streets and we go to schools, and this is a few quick tips to leave you with today. Og nå det bare noen få tipp. Vi bruker nekka tog til affæren i skoler, og det bare noen få som jeg må ta fram her det. When you're talking about abortion, venting will happen. Da du teker dette evne vi fostertøkker opp, så færa folk, eller så færa folk bli ill, eller det færa være spenning i luften. Because it's such an emotional issue. Så det et kjenslelig mål. So keep calm and let them vent. Så takk det bare roligt, og let det øses. Then affirm their feelings. Møt tar kjenslene, eller vi imøtekommende. See, I had one girl come to me. She goes, "Oh, but what about girls who have no money?" Okay, og en jenta kom til meg og ordet, og hva så hvis han som stender i støvn i skjønner penger? I said, "Yes, I'm totally against poverty as well." Og så sier jeg, også en pure måte fatakt. And I work as a befriender with Abortion Recovery Care Helpline. Og jeg arbeider som en av dem som teker telefonene i en sånn hjelperlinje til de som har finnet frem fostertøk. And what we hear a lot of the time is girls who've had an abortion or who are considering an abortion Og det som vi tar ofte jenter som har finnet frem fostertøk og et eller annet omvokset det, say things like, "Oh, this is my third child." og som sier hei til 3 batten kommer. And in the UK, you will not get benefits for your third child, only for your first two. Og i England det så leis at du først bare statslig hjelp for det første. So Batnastyrsk. that is the UK's unofficial two-child policy. Og det så han offisielle 2-bandspolitikken som England. So money for the first child, Du får batnastyrk for det første, money for the second child, for andre bad, and the third child gets hand-me-downs. men 3 bad for ikke. Yes, it's not good. Det ikke et godt So I say, yes, I'm totally against poverty as well. But, Ja, jo også i måte fatakt. but really, if a girl is feeling she has no money, is that really her choice, that she has no money? Men en jenta som ikke penger det virkelig henne vel. Can we not find another way? Kunne vi ikke finne en løsning? And we have supports. We have the Sisters of Life in Scotland. They offer financial support and practical solutions. Vi har systemer, vi har en hjelperfellesskap i Skottland som arbeider vi har imens ting. But it is money and resources giving with love Men and det er support. penger og bedre til omstøver som giftner i Karløk. Yes, and love, yeah. One example was there was a girl from Northern Ireland. Og et annet døme var en jente i Nord-Irlanda. She was happy to be pregnant, Hun var glad for jeg var ved bad. but her boyfriend said, "No. Like get that baby. If you don't have an abortion, I'll get that baby out of you another way." Men kjærkeren sier, hva skal jeg vil ikke, hvis du ikke får samt fostertøk, så skal jeg sørge for jeg vil missa baden og lukka. When he threatened violence, she went to the sisters. Og jeg tog at hun ble høyt, så fører hun til disse systrene. They put her in a safe house, Og det er kordianene så i et tar kvinner har med et sort skikt sted. helped her reconnect with her family back in Northern Ireland. Hjalp henne jeg kom i samband med sin egne familie i Nord-Irlanda. Some nice auntie helped her. Onkel fick fast til hjalp henne ved. The sisters paid for a flight over to Northern Ireland Hun fikk enda flåbillettene etter til Nord-Irlanda golna. and will continue their support and will be there when the baby is born. Og hun ble stola og stola, og hun var her lukket til baden vi født. And this is what we have to be. We have to be practical. Vi må være praktisk om disse troblagene. Also, find the common ground without compromise. Vi skulle også finne okkur som vi er samt om utan at fære til kost vi okkar egna mening. So in that circumstance, I was pro-life. That girl was pro-choice. Og hessen tilfellet noen, her var jeg en som fire løyve, men hun var bare frutt velstedla. But we both agreed we were against poverty. Men vi var begge samt om at vi var i måter at folk skulle være så fortjørlig til fyr. And there should be more support for pregnant girls. Og da skulle jeg avgjørs være mer stål til fatakar jenter som var vi bad.
And that's it. We get it across. We care about everyone involved. We're not just thinking about just the baby. It's also we're looking at the woman, the doctor who has performed the abortion, the midwife who has to help. Ja, og ta vi så sier det prata så kan vi ta öll i perspektiv. Gärna som ska främja fosterögonen och laknan och det som skulle hjälpa. The would-be granny, the would-be uncle. För ommer, för mambojar. Abortion affects so many people. Till en fostertög avskar så öliga nekv under en bära till ögonen. Now here's a good one. This is good for anything. If those of you who are strong in your faith as well, when you're proposing your faith, body language is important. Det är gott för jag kan öll hugsa om ösen tid som kanske hugsa om det går trygg. Kroppsmål är alltid viktigt. Be intentional with your body language. One thing is I'm fairly tall guy. Vi är bevisst om vi tar någon mal kroppsmålet en hampla. Don't talk down to somebody. Hampla stora, lavera vi stand och snacka ner vid näck. When I'm in a school or have a stall, det är ju en skola eller have sån I find something to kind of lean against, kind of just to bring my height down. Och så snatchar jag krans så sätter mig ner bara så det blir liksom läckre så or maybe against the wall, I'm very comfortable, Yeah. Det är mot det vet någon bara så så stand det inte ner. So you might not be comfortable, but just make yourself comfortable and listen. Ja. Så fatta behagligt och lusta. But not talking down to someone. Det vill vi snacka ner av folk. Give someone their personal space side by side. Don't be okay, it's not rugby, Yeah. Det falsch så egna plats. Is there rugby in the Faroe Islands? How the rugby, det är inte rugby där. Okay, it's not wrestling. Okay. Det är inte wrestling, la vera vi för allt för det. No. So we have to, side by side. So okay, you kind of and chat. Att kan tosa samman om detta. We're not getting into a confrontation. Låt det vara vi konfrontera i hade jag kunde. Also, if a person is stupid, that's a phrase from America. If a person is stupid, don't let your face show it. If someone says something, you might be used to talking about pro-life issues a lot. Och kanske det så läs av sin sier och skralltömt och två kanske pura vänner att snacka om stinchne. But this might be their first conversation. Och det kanske först för det kommer in i en sån diskussion. So we have to be courteous. Så ska det vara höflig. Don't gang up. One person with one or two maybe it's okay, but don't have a big crowd. La vera vi att det kommer en fem såna som håller vi till här och stilla sig av ögonen som är emot det. We don't want to draw a big crowd. It's just more on två personer. We want to allow the conversation to happen. Och låt så samröna föra fram. Now, one. Click. So, you don't know what someone intends or thinks or feels. Don't assume. Ask questions. Ja, och tar du ständer en person så ska det låta vara vi att låta in att vad ska det hålla och vad det attla. La vera vi att bara ha en såna mening, spyr. Yeah. Och inte hålla att du har förhandsvittna. Like, what do you mean, my body, my choice? Is it first trimester, second trimester? Ja, kan man att du vet att du säger min kroppar mot väl eller första trimester eller andra trimester. There was this one lovely girl was walking past and I said, do you want to have a conversation about they're trying to change the abortion law in Scotland? Ja, en fick kom gänga förbund med om man har några diskussioner om att alla bröta fostertöglånar i Skottland. And she said, no, I'm pro-choice. Hon säger bara med gott att timma är för abort. I said, that's so interesting. I would really like to, where does your choice begin and where does it end? Och jag stäcker en säga, nej, det är ordentligt väl lustigt. Jag fortäljer mig, när börjar du att välja, alltså att det är pro-choice, alltså att du väl, när börjar väl och när ändar väl? So is it first trimester, second trimester? Alltså att du frukt väl börjar du första tredje av graviditeten och öron eller right up to birth. Släpp du att välja helt upp till 19:e månaden. And she said, no, not up to birth. No. Så inte helt upp till 19:e månaden. There's no need for that. Nej, det ska jag välja. Det är inte för det. I asked her this interesting question. I said, really? I said, why do you want to control women's bodies? Så säger vi, ja men hur vill du släppa kontrollera likamnet? Nej. Did she ask you? No, I asked her. Okay, men spurði men hví viltu så släppa att råa i kroppen och kvinnan? And she said, what? Was it kvätt? And I just, like you said, you say you were pro-choice, but you did not agree with the third trimester. Du säger att det var fyra att man skulle ha frukt väl, men inte vi att det var ordentligt att det var kommit upp i sista tring. So why do you want to control women's bodies? Hví vill du så släppa bestämma i kroppen och kvinnan att det kommer i? And she said, but I don't. Ja, men det man ju Sharon. And I said, well, neither do I. Ja, men det håller heller inte. So now we can have a chat. Och nu kan vi ta oss upp om det. And it was good. It just kind of got us thinking.
So remember, the shields are often up. People are, it could be a friend who's had an abortion. It could be a sister who's had an abortion. It could be whatever it is. Så minst vi möter folk så här man alltid brinner uppe, kanske man en vin som över till fostertök eller en syster. So just make it emotionally safe. It's okay. We're just going to have a conversation. Säkert att det första av samröna att det känsligt tryggt rum av er. There's no audience. Ingen som ständer och lustar. Yeah, it's important to have this conversation. Och det är viktigt att vi kunde göra så samröna en trygg omkvarv. And clarification questions are very important. Och det är också viktigt att vi utdypar det som vi säger. Yeah. Att spyrja och så vi vita vad vi snackar om. Yes, so sometimes people say to me, it's not human. I say, okay, like instead of saying, well, the biologically blah 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 blah. Onkel kanske men det är ju vi ett människa. I say, do you mean like biologically human or do you mean a person? Ja, så är spyr alltså menar du så biologiskt att det är en människa eller menar du att det inte är en person? And even help them with their argument. Och så rör jag också med hjälpa vad är det ordlat de menar. And they appreciate that. Och det sätter det ofta pris på. And then we can move on with that. Och så får vi är. But not say, that's stupid. Inte bara att det är sant human och säga att det är inte faktiskt att du säger. Det gör ju inte. Because, so the gracious, generally that the gracious, sensitive person, you can... Så han eller att han störfick det att han överberande känslig personen som tåsar sannlika har näck större möjlighet för att få en positiv avskan än en huxunarläser eller som personer som bara pressar och säger akkurat detsamma men så säger det fantastiskt. Yes, and that girl who I had a conversation with, we talked and eventually she came to a point. I said, what about when the pain receptors are present? Så den här gentan som vi tar sig vi och långt som kommer till diskussioner så kommer till punkt att det sporde vad är det pain receptors in the för att vi att barnen börjar att reagera är det pain receptors? Yeah. So when I say when there are pain receptors? Att foster mesh på innan. Okay. So when they're present, what happens? They can så vi kommer här till det barnen kommer här till utvecklingen kan hända så. They can feel pain. Ja, men så fäller det på innan. And she's no, not that. And so I said, well, that's there. So we looked at that and it was like 12 weeks and we're going down. Så stöd någon 12 veckor. And eventually she was leaving the conversation. She had to leave and that's fine. I said, well, thanks for your time, but om jag visste att diskutera det så lätt runt som hon bara stä. Gone from being I'm totally, pro-choice and then now she was like looking at 8 weeks or 7 weeks and then the question I left her with, when are you human? And och vi hade så diskussioner från att vi möttes att de bara säger bara jag tror inte snacka vet det fyra väl eller fyra abort till att vi står och diskuterar det där snackar vi om tjejveckor snackar om 8 veckor eller vad snackar vi om because there's only so much that can happen in one conversation. Och först är vi spårningen när är ett människa. Det är bara så extra ting som kunde hända att det är en samröðu. And as human beings we gradually change our mind about things. Ja, och så är som vi människor som vi lever så bröder vi späckliga meningar som vi But we sow the seeds in the right way. Men vi skulle så sign i rätta riktning. Active listening, big one. Listen to understand, not to refuse. Ja, och är det rätt. Tar vi det här samröver så skulle det vara en aktiv måte att lusta för att skilja och inte för att stacka emot. Don't just listen to think, wait until they say something silly or or make a mistake. Oh, you're wrong. Inte stanna bara lusta intill det färgen fälldes ju också bort så du kan knalla till. So you're like, when you're reading a book, am I really reading the book or am I just, so active? Till känna det här vad man läser sitter man bara bläar och hickar eller sitter man ordentligt aktivt och läser. Be present in the moment with the girl or the guy. Ja, och vi närvarande och i stövande samma vi gentan eller drunchen. And allow to pause. That's very interesting, and just allow the time to think because we're so emotional. Lusta det är en känslig diskussion. Låt folk komma. And that's because we met so many girls who were on the streets who already had an abortion. Vi har mött såna gentan som ut i götene som långt i här framtiden fast dag. And then like that, so we were able to talk about arch and just allow them because they need time to to deal with their feelings, deal with their emotions, but it's just being patient. Det är som att vi snackar om i arch men lättare komma här till och lättare släppa att färra vi såna känslor. And just there last summer we had all our this were our 30 volunteers, young people who joined us on a road show all around Scotland. Det var så sommar vet det 30 ung folk var vi och kunde det götene så här som vi gjorde några ting så sommar. And it was amazing. The impact was amazing.
Och det är avskarna som det här var helt fantastiskt. So much healing. So like, and it was like a abortion first aid tent. Det var akkurat som jag sa att folk som hade fram fostertök och så första hjälpartält känsliga för dig. And so we trained up these young people and then supported them as they went out, and the conversations they had. Tränade sig unge folkene vid stoladömon och alla dessa samrönder som det kom in i. They got around 10,000 signatures against abortion up to birth. Det fick jag ganska en 20,000 underskrifter för folk som håller det att man inte ska ha. Everybody we spoke to was like, oh no, not abortion to birth. Nej. Och allt så jag fostertök helt upp till 9:e månaden och allt så vi snackar vi så nej så skulle det show det. So that was our common ground, and then we worked så det var också felax öke som vi kunde ta stöv ut från. In my office I have a figure of Darth Vader. Vi mun kontor här har vi en har vi en mynd av Darth Vader. Because even Darth Vader at the end chose life. To shot Darth Vader i ändan se visar akkurat som Louis. He turned, he changed right at the end. Vi alla först i filmen eller sövna så ändar eller vändran. And this was over at a conference in America. Och det var en konferens i Rastenburg i USA. With women and men who had worked in the abortion industry. För män och kvinnor som har arbetat i kliniken eller i abortindustrin. And now they help all the nurses and doctors to move away from that industry. Och det hjälpte så sjukhussystrarna och läkarna för att flytta bort från den industrin. Because if you spent 20-30 years working in an abortion clinic, så hvis du arbetar i 20-30 år i en abortklinik, that isn't a good CV for you to hand into the Christian hospital down the road. Det är inte ordentligt att världens bästa alltså CV att få in och söka ett nytt arbete i nästa kristna hospital. So they support these and their family to move away from that industry. Så det hjälper som familjen och vi har flyttat bort från den industrin. And one of the most famous of these is Abby Johnson, so I would recommend you look her up. En kändaste av hennes nöjsen är den Abby Johnson som till borde checka annat. She was Planned Parenthood Manager of the Year, and she was doing a lot of good business for the abortion industry. Hon var Planned Parenthood. Det som är fyra, det som har kliniker i USA. Hon var han tar headpersoner ta in och hon gjorde en rig för abortindustrin. Yeah, and then she had a huge conversion, and she is amazing now. Och så blev hon totalt omvänd och hon är fantastisk ung dama. Helping countless people and unborn babies make it to life. Hon har gjort otroligt när folk och när hon ofödda barnen kommer i hemmen. So I think. So if any questions, I would just, one last thing I would say. One last thing. My hashtag is, because it is my birthday, my hashtag is every human being deserves a birthday. Ja, kvart einasta människa bara är uppenbart att ha fingerda. Or should not be intentionally denied that. Jag vet inte. So thank you so much for listening, and thank you for being here. Tack för att du lyssnade och tack för att du kom.